મહેસાણા લોકસભા ભાજપના ઉમેદવાર હરિભાઈ પટેલે આજરોજ વિજય વિશ્વાસ રેલી યોજીને મહેસાણા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું। મહેસાણા લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર હરિભાઈ પટેલે આજરોજ મહેસાણા વિમલ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સભા તેમજ વિજય વિશ્વાસ રેલી યોજીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો, કાર્યકર્તાઓ તેમજ સમર્થકોની હાજરીમાં મહેસાણા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું। ત્યારે આ પ્રસંગે વિસનગરના ધારાસભ્ય અને રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ સાંસદ શારદાબેન પટેલ, લોકસભા સંયોજક અને પૂર્વ સાંસદ જયશ્રીબેન પટેલ, प्रदेश बीजेपी महामंत्री रजनीभाई पटेल, जिला प्रमुख गिरीशभाई राजगोर, धारासभ्य सर्वश्री करसनभाई सोलंकी, मुकेशभाई पटेल, सुखाजी ठाकोर तेमज महेसाणा जिल्लाना होद्देदारो अने पदाधिकारीओ मोटी संख्या में जोड़ाया हता। उम्मीदवारी फॉर्म रजू करता पूर्वे भाजपना उम्मीदवार हरिभाई पटेल तेमज महानुभावों द्वारा विमल पार्टी प्लॉट खाते जंगी जनमेदनीनी वच्चे चूंटणी सभा योजवामां आवी हती, जेमां महानुभावों द्वारा महेसाणा लोकसभा बेठकना उम्मीदवार हरिभाई पटेल ने 5 लाखनी लीडथी जीताडवा माटे कार्यकर्ताओने आह्वान करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद विजय विश्वास रेली काढवामां आवी हती। त्यारे आ रेली मोढेरा चौकड़ीथी भमरिया नाळा, भाजप कार्यालय कमलम, फुवारा थईने कलेक्टर कचेरी खाते पहुंची हती, ज्यां जिल्ला भाजपना होद्देदारोनी उपस्थितिमां हरिभाई पटेल द्वारा कलेक्टर अने चूंटणी अधिकारी एम नागराजनने पोतानुं उमेदवारी फॉर्म रजू कर्युं हतुं। त्यारे आ प्रसंगे हरिभाई पटेले जणाव्युं हतुं के महेसाणामां आजे उत्सवनुं वातावरण छे अने जनताना आशीर्वादथी मोटी लीड साथे अमारी जीत मेळवीशुं। केबिनेट मंत्री ऋषिकेशभाई पटेले जणाव्युं हतुं के महेसाणानी जनता तेमनी साथे होवानुं तेमज लोकशाहीने बचाववा माटे तेमज मोदीजीना कार्योने लईने देशने वधु मजबूत बनाववा महेसाणा जिल्लाना लोको जंगी बहुमतीथी उमेदवारने जीताडशे। चैत्र महीनानी 8મી नवरात्रि एटले आजना शुभ दिवसे महेसाणा जिल्लाना लोकसभाना सभ्य तरीके माननीय हरिभाईनुं अमे फॉर्म भर्युं छे। समग्र महेसाणा जिल्लानी अंदर अत्यारे मोदी साहेबना कामो अने भारतनी लोकशाही बचाववा माटे अने आगामी समयमां વધુ मजबूत करी अने भारतने मजबूत करवाना इरादा साथे महेसाणा जिल्लो भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़वा माटे तमाम कार्यकर्ताओ सर जे रीते गठबंधन करवामां आवे छे कांग्रेस द्वारा तो शुं एनी असर पड़शे? आखा भारत में नहीं पड़ती त्या गुजरात की तो बात ज नहीं। कांग्रेस अत्यारे माताजीना सोगंद खावाए मत मांगी रही छे, शुं कहेशो? भारत माता ना परम वैभव माटे एटले के भारत माता ने एटले भारत ने विश्व बंधु बनाववा माटेनी जे संकल्पना आदरणीय मोदी साहेब करी रह्या छे, जात जातना हथगंडाओ, जुदा जुदा प्रकारना जे लागणीमां लाववाना नुस्खाओ, परंतु पहलेथी मोदी साहेबना विकास, सद्भावना अने विरासतने आखे आखो जे एमनो कार्यकाळ रह्यो ए कार्यकाळमां भारतीय जनता पार्टी साथे लोको एनी विचारधारा साथे, विकास साथे अने भारतनी अस्मिता माटे जोड़ाई रह्यो। प्रजामां आनंद होय अने प्रजामां ज्यां मळे ते उत्साह अने अवसरनो प्रसंग एवुं लागे छे। आ चूंटणीमां आ लोकोना आशीर्वाद साथे आज मैं फॉर्म भर्युं छे। अमारो जंगी बहुमती विजय थशे अने 5 लाखथी वधारे लीड साथे एक कमर दिल्ही लईने जईशुं। माननीय मोदी साहेबना चरणोमां मूकीशुं। आपणा महेसाणानुं गौरव, गुजरातनुं गौरव, राष्ट्रनुं गौरव एवा मोदी साहेबना आशीर्वादथी अमे आवनारा समयमां आ मत विस्ताરના લોકસભાના પૂરેપૂરો વિકાસ એ અમારા પ્રયત્નો રહેશે। તેના વિશે શું કહેશો? નીચું રાખો રેડી રેડી ઓકે રોલ સર આજે ફોર્મ ભરવા આવ્યા એના વિશે શું કહેશો? આજે મહેસાણાની જનતાના આશીર્વાદ અને લોકોમાં પ્રેમ ને ઉમંગ ને હર્ષ ઉલ્લાસ ઉત્સવનું વાતાવરણ છે। લોકોના આશીર્વાદ થકી આજે મેં વડીલોના ને અમારા પ્રજાજનોના આશીર્વાદથી મેં આજે ફોર્મ ભર્યું છે અને અમે જંગી બહુમતીથી જીતીશું। અમારે 5 લાખથી વધારે લીડ સાથે અમને વિશ્વાસ સાથે મેં જનતાના આશીર્વાદ સાથે અમારું એક કમર દિલ્હી માનનીય મોદી સાહેબના ચરણોમાં દિલ્હી મૂકીશું। ભારત માતા કી જય। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।